guys, binalikan namin yung hotel guys. Dito kami dadaan kasi doon masyadong masikip. Dito kami dadaan sa panibagong hotel na nakita namin. Siyempre. Check natin kung ano yun. Ano kaya yun? Ayun yung hotel guys, oh. Ayun, oh. Inigaan guys, oh. Lapitan natin. Hotel talaga siya guys. Hotel gani. Gura no daw dyan si Palaog. Hotel baga. Hotel talaga. Out. Positive hotel. Hotel nga ni. Hotel sabi. Nagsuruhot lang to dyan. Hotel dito sa dagat. Hotel malala. Positive!